মনের খবর। आसनसोल नगर निगम और आसनसोल के कई स्वयंसेवी संस्थाओं की पहल पर सोमवार सुबह रविंद्र जयंती कार्यक्रम मनाया गया। आसनसोल नगर निगम और आसनसोल चित्रा से दो रंगारंग प्रभात फेरी रविंद्र भवन के सामने आकर मिले। आसनसोल के मेयर विधान उपाध्याय अभिजीत घटक, वसीम उल हक और आसनसोल नगर निगम के पार्षद भी मौजूद थे। बाद में दिन में 100 कलाकारों ने आसनसोल रविंद्र भवन में रविंद्र संगीत की प्रस्तुति दी। এবং অসীম বাবু তাদের অকল্পন সহযোগিতা এবং উদ্যোগ, সেই সঙ্গে প্রদ্যুৎ রায়, বিশিষ্ট তবলা শিল্পী প্রদ্যুৎ রায়, তার পরিচালনায় এদের মধ্য দিয়ে, এদের এই পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হলো। কেমনে বসিল প্রাণের পর, কেমনে বসিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান। না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠেছে প্রাণ, ওরে উঠরে উঠেছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা, প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নাই। আমাদের এই নার্সিং ট্রেনিং যে স্কুলটি আমাদের আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে এবং রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই ছেলেগুলি করেছেন কি মমতা ট্রাস্ট নাকি নাম এদের, মমতা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। এরকম একটা সুন্দর অনুষ্ঠান তারা আসানসোলবাসীকে উপহার দিল এই একটা সুন্দর দিনে, পবিত্র দিনে, হৃদয়ে জাগানোর দিনে, হৃদয়কে আরও ভালোভাবে ভালোবাসার জন্য যে একটা অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দিয়ে গেলেন, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি ওনাদের। এবং সুন্দর একটি ছবি এই ছোট্ট মেয়েটি এই গানটার মধ্যেখানেই গাইলেন, তার জন্য ওনাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাই, শুভেচ্ছা জানাই। আগামী দিন আসানসোল কর্পোরেশন নিশ্চয়ই ওনাকে পুরস্কৃত করবে। ধন্যবাদ। কবিগুরু বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 161তম জন্মশতবার্ষিকী, সেই উপলক্ষে আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমাদের প্রভাত ফেরির মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটা শুরু হলো এবং এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে মাল্যদানও করা হয়। এবং এখানে একটা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট যে আছে, মমতা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট হয়, তাদের প্রভাতী অনুষ্ঠান দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শুরু হলো। আজকে এরপরে এখানকার এই অঞ্চলের সমস্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত যারা করে তাদের এখানে অনুষ্ঠান হবে। তারপর আগামীকাল আমাদের সাহেব চট্টোপাধ্যায় কলকাতা থেকে আসছেন, ওনার রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে শেষ হয়ে যাবে। আমি সকলকে, আসানসোলবাসীকে যারা রবীন্দ্র প্রেমী আছেন, যারা গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যারা ভালোবাসেন, তারা রবীন্দ্র ভবনে আসবেন। রবীন্দ্র জয়ন্তী নিয়ে একটা বলে দাও। রবীন্দ্র জয়ন্তী নিয়ে একটা বলে দাও। আজকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালন করছি আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে। এই অনুষ্ঠান দুদিনব্যাপী হচ্ছে। আজকে প্রভাত ফেরির মাধ্যমে শুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান এবং তারপরে রবীন্দ্র ভবনে শতাধিক কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠান এখন আয়োজিত হলো। এবং আমার মনে হয় যে আসানসোলেই প্রথম শতাধিক কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে একটা ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। তাই আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং পরবর্তীকালে যে অনুষ্ঠানগুলো হচ্ছে সেই অনুষ্ঠান আসানসোলের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে, আমরা যেহেতু জানি যে একজন মানুষের সবসময় সকল যে সে আনন্দের সময় হোক, দুঃখের সময় হোক, প্রেমের সময় হোক, যে কোনো সময় মানুষ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আশ্রয় নেয় এবং রবীন্দ্রনাথের গান, রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার দুঃখের সময় তার মনকে হালকা করে এবং আনন্দের সময় সে আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই এইভাবেই রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে একেবারে সবসময়ের জন্য যুক্ত হয়ে আছে। বিশেষ করে বাংলা এবং বাঙালি আমাদের কাছে আবেগ হচ্ছে 25শে বৈশাখ। তাই এই দিনটা আমাদের সকলে মিলে আমরা আজকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে পালন করছি। আসানসোলের মানুষকে নিয়ে, আসানসোলের মানুষের সহযোগিতায় আমরা
আগামী দিনগুলো আরও ভালোভাবে আরও বড় করে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করবো, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং ভাবনা। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती के अवसर पर रानीगंज के सरन्या ग्रुप की तरफ से कवि गुरु को याद किया गया। इस मौके पर इस संस्था की एक पदाधिकारी ने बताया कि आज कवि गुरु की जयंती के मौके पर उनकी संस्था की तरफ से सबसे पहले रानीगंज के बंग भवन में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद एक प्रभात फेरी निकाली गई जिसने पूरे रानीगंज शहर की परिक्रमा की। उन्होंने कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिसने पूरे विश्व में विश्व शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से नफरत बढ़ रहा है, ऐसे समय में हमें रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि समाज में फिर से शांति और सद्भाव वापस आ सके। वहीं जीएमसी पार्षद आलोक बोस ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है, लेकिन अगर हम सिर्फ आज ही के दिन रविंद्रनाथ को याद करें, उनकी गीतों को गुनगुनाएं, सुने और फिर उनको भूल जाएं, तो ये उचित नहीं होगा। हमें हर पल हर घड़ी रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन आदर्श को अपने अंदर समाहित करना होगा ताकि एक स्वस्थ सुंदर समाज का निर्माण हो सके। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস 162তম জন্মদিবস আজকে রানীগঞ্জ স্মরণদার পক্ষ থেকে আমরা কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করছি। প্রথমেই আমরা আমার বঙ্গভবনে জমায়েত হই এবং রবীন্দ্রনাথের মূর্তিতে ফটোতে আমরা মাল্যদান করি। আমাদের রানীগঞ্জ স্মরণদার প্রেসিডেন্ট অলোক বসু মহাশয় মাল্যদান করেন এবং তারপর আমরা স্মরণদার মেম্বাররা এবং স্মরণদার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা সকলে মিলে আমরা রানীগঞ্জে একটা র্যালির ব্যবস্থা করি, শোভাযাত্রা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। আমরা ডালপট্টি বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে রানীগঞ্জ থানা হয়ে ডালপট্টি মোড় হয়ে কুয়ো মোড় হয়ে আবার ডালপট্টি দিয়ে যথাক্রমে বড়বাজার হয়ে এবং পুরো শহরটাই প্রায় আমরা পরিক্রমা করি। র্যালিতে আমরা দেখলাম রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজছিল, মানে কি মেসেজ দেবেন রানীগঞ্জবাসীকে এই বিষয়টা? আজকে যে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, রাজনৈতিক, সামাজিক, যাই বলুন না কেন, আজকে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের খুবই প্রয়োজন সৌহার্দ্য সম্প্রীতির জন্যে। আমাদের রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে দরকার। শান্তির বাণীটা গরুষ ধরা মাঝে শান্তিরও বাণী এবং এই শান্তির বাণী যেন আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে পারি রানীগঞ্জ স্মরণদার পক্ষ থেকে, এটাই আমাদের কাম। আপনার নাম পরিচয় বলুন। আমার নাম জুথিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি রানীগঞ্জ স্মরণদার সেক্রেটারি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আমরা স্মরণ করার জন্যে সবাইকে কাছে অনুরোধ করছি, সেই জন্য আমাদের পায়ে পায়ে হেঁটে চলা রানীগঞ্জ শহরে। আজকে আমি বলবো এই রবীন্দ্র স্মরণ হচ্ছে মানবতার স্মরণ, রবীন্দ্র জয়ন্তী হচ্ছে শিক্ষার ব্যবস্থার স্মরণ, রবীন্দ্রনাথের হচ্ছে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মিলনের বার্তা বহন করে। আমি মনে করি যে আমাদের উচিত আমরা রবীন্দ্র জয়ন্তী করি, আবৃত্তি, গান ফান শুনি, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দু চারটে কথা বলা হয়, গিয়ে কিন্তু আমাদের রবীন্দ্র জয়ন্তী শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তা নয়, আজকে স্মরণ করার উদ্দেশ্য আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে আপনারা আজকের দিনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। আমাদের বিশ্ববিখ্যাত লুই ফিসার যে নাট্যকার, তিনি রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে আপনার জন্য এই জিনিস নয়, আপনি আপনার জায়গায় চলে যান শান্তিনিকেতন। দুই দিকপালের কথা হচ্ছে, গুজরাটে বিশ্বকবি গেছেন তার শান্তিনিকেতনকে বাঁচাবার জন্যে, তার টিম নিয়ে গেছেন অনুষ্ঠান করতে। সেখানে এক দিকপাল মহাত্মা গান্ধী বলছেন, আর এক দিকপালকে মানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলছেন যে এটা আপনার জন্যে না, ভিক্ষাবৃত্তি আপনার জন্য না, আপনার জায়গা হচ্ছে শান্তিনিকেতন, আপনি যান, আপনি মানবতার বাণী, আপনার জন্য স্থান নয়। তো এইসব বিখ্যাত মানুষ, লুই ফিসারের মতো যে বিখ্যাত নাট্যকার, তারা বলছে এরকম নাট্যকার আমরা কোনোদিন দেখিনি। আজকে আমরা শান্তিনিকেতন যেটা দেখি, এটা একটা আদিবাসী গ্রাম ছিল, দু চারটে আদিবাসীর ঘর ছিল। আজকে সেই জায়গায় ভিক্ষে করে বড় বড় যারা মানুষ এসছেন তারা কিন্তু পয়সা হেলমেল করে আসেনি। এককালে রবীন্দ্রনাথকেও ভিক্ষা করতে হয়েছিল ওই শান্তিনিকেতনের জন্য। আজকে ওই শান্তিনিকেতন আমরা ঘুরতে যাই, বেড়াতে যাই, কিন্তু তার যে দর্শন, রবীন্দ্রনাথের দর্শন, এই দর্শনটা কিন্তু আমরা কিন্তু উপলব্ধি করার চেষ্টা করি না।
আমি শুধু সবাইকে বলবো যারা শান্তিনিকেতনে যাবেন, বোলপুর যাবেন, এবং আজকের দিনে আমরা কমসে কম আজকের দিনে রবীন্দ্রনাথের দর্শনটা উপলব্ধি করুন। রবীন্দ্রনাথের আজকে নয়, রবীন্দ্রনাথ একটা মানবতার বন্ধন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, এই কথাই তিনি বলে গেছেন। আজকের দিনে আমি রবীন্দ্রনাথকে সেইভাবেই স্মরণ করি, যে আমি মনে করি যে আজকের দিন উৎসবে যে আমি সমাজের সবাইকে সবাই পায়ে পা মেলাতে পেরেছি, এটাতে আমি গর্বিত বোধ করি। बंगाल की खाड़ी में आया तूफान चक्रवात बन गया है। इस चक्रवात का नाम असनी दिया गया है। इसके चलते 75 किलोमीटर से भी ज़्यादा गति से तेज़ हवाएं चलने की आशंका है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि तटीय क्षेत्रों में इस चक्रवात के टकराने से पहले ही ये कमज़ोर भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि इस चक्रवाती तूफ़ान के चलते उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मंगलवार से तेज़ बारिश की आशंका है। आपको बता दें कि इस तूफ़ान के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश शुरू हो चुकी है। वहीं बंगाल और तटीय उड़ीसा में मंगलवार से बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए मछुआरों को 10 मई से अगली सूचना तक समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इस तूफ़ान के चलते बंगाल, उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड, सिक्किम और असम में भी इसका असर देखा जा सकता है। इन सभी राज्यों के लिए मौसम विभाग द्वारा बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2021 में भी 3 ऐसे चक्रवाती तूफ़ान आए थे, जिसके कारण बंगाल, उड़ीसा और भारत के तटीय इलाकों में भारी तबाही हुई थी। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर सोमवार को 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सेन उर्फ जीतू सिंह के नेतृत्व में शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर जीतू सिंह ने कहा कि आज कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। उनको पूरा भारत वर्ष ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक महान हस्ती के रूप में स्वीकार करती है। उन्होंने मानवता और विश्व प्रेम का संदेश दिया था। उन्हीं के आदर्श पर चलते हुए आज 41 नंबर वार्ड में आसनसोल ईदगाह हाई स्कूल के सामने इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सैकड़ों राहगीरों को ठंडा पिए पिलाने की व्यवस्था की गई है। आपको सबको पता होगा कि पूरी दुनिया को पता है गुरु कवि श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का 161वां जन्मदिन आज है। ये हम पूरी बंगाल में नहीं पूरी दुनिया में मनाते हैं। और इस कार्यक्रम को आज 41 नंबर वार्ड के सारे लोगों ने मिलकर ये मुर्गासाल मोड़ में हम लोग मना रहे हैं। और ये कार्यक्रम हमारा 7-8 दिन से शरबत पिलाने का चल रहा था, रूह अफ़ज़ा दूध दे के शरबत पिलाने का चल रहा था। वैसे भी मौसम बहुत गर्मी है, उसी को उपलक्ष्य में आज हम लोग ने गुरुजी की 161वीं जन्मदिन के उत्सव पर हमने ये कार्यक्रम फिर चालू किया है। और जब तक ये गर्मी पड़ती रहेगी, गुरुजी की याद में हम ये कार्यक्रम चालू रखेंगे। हम सब 41 नंबर वार्ड के सब हम मेंबर हैं और सब हम वासी हैं 41 नंबर वार्ड के। और ये पहली बार 41 नंबर वार्ड में टीएमसी की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं 41 नंबर वार्ड का काउंसलर रणवीर सिंह उर्फ जीतू। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने स्थानीय शांति नगर में पिंटू नामक एक दिव्यांग युवक को व्हीलचेयर सौंपी। सोमवार सुबह भाजपा विधायक बनपुर के शांति नगर में पिंटू के घर पहुंची और उनको व्हीलचेयर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि पिंटू जो कि दिव्यांग है, उनको इस व्हीलचेयर की जरूरत थी और यही वजह है कि उनको ये व्हीलचेयर दिया गया है। मन में आप क्या बोलेंगे? कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या नाम है? मेरा नाम पिंटू यादव। आपने दीदी को बोला था? नहीं, हमने तो बोला नहीं, लेकिन ये क्या नाम चंदन को बोला। আজকে অত্যন্ত শুভ দিন সারা পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ এবং সমস্ত পৃথিবীর, শুধু বাঙালি বলবো না, ভারতীয়দের কাছে আজকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং শুভ দিন। আজকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী এবং সেই দিনে আমার ভাই পিন্টু যে হাঁটতে পারে না,
মায়ের সাথে থাকে এই সুভাষপল্লীতে, সুভাষপল্লী শান্তিনগরে। বহুদিন ধরে আমার কাছে চন্দনদা আমাদের কার্যকর্তা বলেছিল যে পিন্টুর জন্য একটা হুইল চেয়ারের যদি ব্যবস্থা করা যায়। এই ইলেকশন আর এই কাজের মধ্যে কিছুতেই হচ্ছিল না। আজকে বোধহয় এটাই ডেস্টিনি যে আজকের দিনে কবিগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে পিন্টুকে একটি হুইল চেয়ার দিলাম এবং আশা করি আগামী দিনে পিন্টু আরও বেশি মোবিলিটি পাবে। কারণ যেহেতু পিন্টু চলতে পারে না, মা বাইরে বাইরে কাজ করেন, ইচ্ছে থাকলেও পিন্টু বাইরে যেতে পারে না, বাইরে গিয়ে যে কারোর সাথে কথা বলবে বা কোনো কাজেও যে নিজে বেরোবে সেই ক্ষমতা নেই। আশা করি এই চেয়ারটা নিয়েও সুবিধা হবে এবং আমাদের সবার, আমাদের মণ্ডল প্রেসিডেন্ট রয়েছে সঞ্জয় দা এবং আমাদের সমস্ত কার্যকর্তারা আজকে এই এলাকার সমস্ত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আজকে এখানে এসেছে। আমাদের খুব আনন্দ হলো। আমি জানি না পিন্টুর কি মনে হচ্ছে, সেটা পিন্টুই বলতে পারবে, কিন্তু আমার অত্যন্ত আনন্দ হলো যে আজকে কবিগুরুর জন্মদিনে পিন্টুর হাতে এই হুইল চেয়ারটা তুলে দিতে পারি। এটাই आसनसोल की कल्याणपुर हाउसिंग रिएक्शन क्लब में सोमवार को शौरिन्यो शौरिंकन कराटे डो एसोसिएशन द्वारा आज बेल्ट ग्राइंडिंग का आयोजन किया गया। लगभग 50 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। ये ग्राइंडिंग सेंसेई अमर कुमार महतो के तत्वाधान में हुआ, जिसमें छात्रों ने हैंड टेक्निक, लेग टेक्निक, सटेस, काटा और फाइट की परीक्षा दी। सेंसेई प्रदीप प्रसाद मुख्य परीक्षक के रूप में मौजूद थे। उन्होंने बच्चों की परीक्षा ली और सबसे महत्वपूर्ण कराटे का ज्ञान और तकनीक समझाया। कार्यक्रम में पीस इंडिया के संस्थापक और अध्यक्ष फिरोज खान एफके ने मुख्य अतिथि के रूप में सफल छात्राओं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम में राजेश प्रसाद, विजय, रिकी एमरा, किरण आदि सहयोगी उपस्थित रहे। स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ किए और हम लोगों का कोशिश पूरा है कि जिस तरह से हम लोगों ने अदर स्टेट और अदर कंट्रीज़ के लोगों में सेल्फ डिफेंस और कराटे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम को काफ़ी आगे बढ़ाया है, उसी तरह आसनसोल के बच्चे लोगों में आगे बढ़ाएं। इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम करना है और इन बच्चों को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखना है। इन लोगों को हर बड़े कंपनी में हो रहे सभी जगह इन लोगों को पहुँचाना है, यही हम लोगों का कोशिश है। धन्यवाद। सोमवार को नियामतपुर में स्थित एफसीआई गोदाम के सामने आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में तकरीबन 65 ट्रक मालिकों, चालकों और खल्लासियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में राजू अहलूवालिया का कहना है कि ये सभी ट्रक पिछले 45 सालों से एफसीआई में माल लाने ले जाने का काम कर रहे थे। अब अचानक कुछ डिस्ट्रीब्यूटर बाहर से अपने वाहन लेकर आ रहे हैं, जिससे इन ट्रक चालकों, खल्लासियों और ट्रकों के मालिकों के सामने अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है। राजू अहलूवालिया ने कहा कि इस तरह से अगर बाहर से ट्रक आएंगे तो इनके रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा, जो इनका संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा कि अगर उनको किसी बात की कोई दिक्कत है तो उसे भी बताएं, लेकिन इस तरह से 35-40 सालों से एफसीआई को सेवा दे रहे इन ट्रक चालकों, खल्लासियों और ट्रक मालिकों को वंचित नहीं किया जा सकता। दिक्कत हम लोग का यही है कि हम लोग का गाड़ी खड़ा है, 64 गाड़ी। वो लोग बाहर से गाड़ी लेके आया है, बर्धमान से, पूर्वी बर्धमान से, बोल रहा है कि हम लोग अपना माल अपना गाड़ी में लेके जाएगा और तुम लोग का गाड़ी खड़ा रहेगा। तो हम लोग यही मतलब फैसला लिए हैं कि जब तक हम लोग का गाड़ी लोड नहीं होगा, हम लोग बाहर का गाड़ी घुसने नहीं दिया जाएगा। हम लोग गाड़ी रोक दिए। आज काम बंद है। हाँ, हम लोग का जो नेता है, हम लोग का राजूदा जैसा बोले हैं वैसा हम लोग कर रहे हैं। विनोद कुमार वर्मा। 64 गाड़ी में 80 गाड़ी पर हम लोग माल उठा के 80 गाड़ी का प्रोग्राम दिया एफसीआई। वो लोग पार्टी लोग 80 गाड़ी लेकर के चला आया और हम लोग से बोलता है एक गाड़ी नहीं लेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का छोटा छोटा बच्चा लोग है, हम लोग इसी में निर्भर करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, तो ये पार्टी लोग कर रहा है, लोग जो डिस्ट्रीब्यूटर लोग है वो लोग बदमाशी कर रहा है। ये आपका एक हफ्ता से कर रहा है, एक हफ्ता से कर रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का गाड़ी पहले लोड हो जाए, उसके बाद अपना 2-4 गाड़ी आपका घटेगा तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो आप लीजिएगा।
পূর্ব বর্ধমানের মিলারদের ছিল আজকে মালতলার ডেট, 80 গাড়ি প্রোগ্রাম ছিল, ওরা গাড়ি নিয়ে এসছে, কিন্তু এখানে সিন্ডিকেট ওদের গাড়ি ঢোকাতে দিচ্ছে না, ওই জন্য মাল হচ্ছে না। এদের মানে কিসের সিন্ডিকেট এটা? ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন। আচ্ছা, এটা কাদের সিন্ডিকেট? এখানকার ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন, এখানে তাদেরও সিন্ডিকেট আছে? ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন এখানে, মানে এই লোকাল ট্রাক অ্যাসোসিয়েশন। নামটা নিয়ামতপুর ট্রাক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। মানে এটা বলা যায় যে লোকাল সিন্ডিকেট তাদের গাড়ি, লোকাল সিন্ডিকেট গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না। এটা আপনাদের কতটা অসুবিধা? আপনাদের কতটা অসুবিধা? আমাদের অসুবিধা বলতে আমাদের পার্টিরা যারা মিলাররা ওরা গাড়ি নিয়ে এসেছে, এখানে আরও হয়েছে, বিও হয়েছে, মালটা তুলতে এসছে, এবার ওদের গাড়ি ঢুকতে দিচ্ছে না। এই বাইরে তৃণমূলের আন্দোলন চলছে, বাইরে থেকে তো দেখেনি কি হচ্ছে। তাহলে কি সিন্ডিকেটকে সমর্থন দিচ্ছে তৃণমূল? সেটাও বলতে পারবো না। আমার গাড়ি ঢুকতে দেয়নি, মাল তুলতে এসছি, ঢুকতে দেয়নি, এই পর্যন্ত আটকে রয়েছে। এইবার আন্দোলন হচ্ছে কাদের হচ্ছে সেটা তো দেখিনি। মানে এই মুহূর্তে কাজে অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের? কাজের অসুবিধা, মাল উঠছে না, বসে আছে, মানুষের কাছে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছাচ্ছে না। আজকে এই মাল বন্ধ হয়ে গেল, আজকে 80 গাড়ি মাল উঠবে না, তাহলে সে মালটা পৌঁছাবে না। এটাই দিয়েছে। আপনার নাম? ভদ্রমোহন সরকার। ভদ্রমোহন সরকার। কি পোস্টে আছেন আপনি? আমি চিফ ইন্সপেক্টর ফুড অ্যান্ড সাপ্লাই। একটু ছবি করছি। 30-40 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। 2019 में 6 थाना पुलिस बैठा था, बड़ा 6 थाना, बनपुर थाना, आसनसोल थाना, कुल्टी थाना, कुल टोटल 6 थाना पुलिस आया था 2019 में। जो आया था उसको हम लोग बोला कि भाड़ा बढ़ाने के लिए बोले, तेल दाम बढ़ा था, भाड़ा बढ़ाने बोले थे, बोला भाड़ा नहीं बढ़ेगा, जो भाड़ा चल रहा है वो भाड़ा में आप लोग चलाना पड़ेगा। हम लोग ठीक है, जब बड़ा वो सब ऑफिसर लोग हम लोग बोल के नहीं भाड़ा चलाना है, हम लोग 2019 से ही भाड़ा चला रहे हैं। उसके बाद परसेंटेज में बात हुआ रहा कि 40% गाड़ी वो लोग लेकर आएगा, 60% गाड़ी हम लोग से लेगा, PMG जब तक है, ये बात हुआ था। उसके बाद एक बैग ये लोग डायरेक्ट गाड़ी लेके आया है, बोला डायरेक्ट बोलता है हम यहाँ से माल उठा हम लोग लेके जाएंगे, हम लोग यहाँ से गाड़ी लेंगे नहीं। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि जैसे जो शुरू से चल रहा परसेंटेज सिस्टम से हम लोग गाड़ी चले, वो लोग गाड़ी चले, हम लोग कोई तसुदा नहीं है। अभी क्या आप लोग गाड़ी रोक दिया? आप लोग? हम लोग उसको गाड़ी रोक दिए हैं कि हम लोग गाड़ी ले लीजिए, आप लोग गाड़ी चलिए। हम लोग 64 गाड़ी सोचते हैं, 30 गाड़ी है, हम लोग 30 गाड़ी चलना चाहिए, बाकी वो लोग गाड़ी अपना ले जाए, हम लोग कोई तसुदा नहीं है। उन लोगों को पहले, उन लोगों का डिमांड है कि हम लोग को पहले गाड़ी चले जाएंगे। हम लोग बोलने का मतलब है कि हम लोग 30 गाड़ी या 30 गाड़ी ले लीजिए, बाकी जितना को लेना है आप गाड़ी अपना लाके उठा के ले जाइए, हम लोग कोई सुविधा नहीं है। आपका नाम? संतोष झा। 40-45 বছর ধরে এফসিআইতে যে ট্রাক, এখানে যে লোকাল ছেলে বেকার ছেলেরা আছে তারা এখানে ট্রাক চালান, প্রায় 64-65টা গাড়ি আছে। দীর্ঘদিন এফসিআই সেবা দিয়ে আসছে, রেল সাইডিং থেকে আরম্ভ করে এখানে যাচ্ছে। এখন কি করছে, কিছু ডিস্ট্রিবিউটররা বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে আসছে, আর যারা এখানে 40-45 বছর ধরে ট্রান্সপোর্টিং করে এসছেন, যারা এখানে যাদের রোজগার আছে এখানে, সে রোজগার থেকে বঞ্চিত হয়ে যাচ্ছে। তো ওরা বলছে কি আমরা বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে আসবো। বাইরে থেকে মানে কেউ ঝাড়খণ্ড থেকে নিয়ে আসছে, ধানবাদ থেকে নিয়ে আসছে, কেউ আপনার বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান থেকে নিয়ে আসছে, কেউ আমুক জায়গা থেকে নিয়ে আসছে। এবার এদের তো রোজগার টান হয়ে যাচ্ছে। এরা বারবার বলছে ভাই আমরা কি করব, শুনছে না। তো সেই জন্যে আজকে পুরো ট্রাকের যারা মালিক আছে 64-65টা, তার সঙ্গে ড্রাইভার 65টা আছে, প্রায় খালাসি 65টা আছে, প্রায় 200-250 লোক আছে এখানকার, তাদের রোজগার থেকে ওরা বঞ্চিত হচ্ছে। তো মামাটি মানুষের আমাদের সরকার আছে, আমাদের নেত্রী সবাইকে বলেছেন রোজগার থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না, রোজগার কিন্তু সবাই যাতে বজায় থাকে, তার জন্য আমরা সকাল থেকে এখানে বসে আছি। আমাদের একটাই বক্তব্য, ডিস্ট্রিবিউটরের কাছে আবেদন, যে যারা লোকাল গাড়ি, যারা 64-65 গাড়ি 35-40 বছর ধরে যে সেবা দিয়ে আসছে, তাদের কাউকে কিন্তু রিট্রেঞ্চ করা যাবে না, কিন্তু তাদেরকে গাড়ি বন্ধ করে তাদেরকে সরিয়ে অন্য লোককে নিয়ে আসা যাবে না। কোনো অসুবিধা আছে আপনি আলোচনায় বসুন। প্রথম ডিজেলের দাম কত বেড়ে গেছে, আপনার 2 বছর আগে যে ভাড়াটা ছিল সে ভাড়াটা কিন্তু এফসিআই মালিক ডিস্ট্রিবিউটার দিচ্ছে, তো সে ভাড়াটাও বাড়াননি, 100-র কাছাকাছি ডিজেল হয়ে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তারপরে কিন্তু দেখছে কি আমাদের একটা পার্মানেন্ট এখানে কাজ আছে, সেই জন্য ওরা করে যাচ্ছে কোনোরকম, মানে মানুষের সঙ্গে কপারেট করে, ডিস্ট্রিবিউটার সঙ্গে কপারেট করে কিন্তু এরা ট্রান্সপোর্টিং করে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে কি গাড়ি যাতায়াত বন্ধ আছে? যাতায়াত সব গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কেউ ওরা ওখান থেকে মাল দিচ্ছে না, তাকে 65টা গাড়িকে দাঁড় করে রেখে দিয়েছে। এখনো পর্যন্ত কোনো কথা হয়েছে না, আমরা আলোচনা করেছি, আমাদের নেতৃত্বকে জানিয়েছি, আমরা যারা ডিস্ট্রিবিউটার তাদেরকে জানিয়েছি যে আপনারা আমাদের সঙ্গে এসে বসুন, যা যা সমস্যা আছে বসে ঠিক করে যাবে, কিন্তু বাইরে থেকে গাড়ি নিয়ে এসে চলে আসবেন আর এই গাড়ি বেকার ছেলেরা 65 জন বেকার হয়ে যাবে, প্রায় 200 লোক বেকার হয়ে যাবে, এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যাবে না। सर 80 को गाड़ी लेकर आया।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिनों में बंगाल में अश्नी नामक चक्रवात के आने का आशंका है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि जब तक ये तूफान समुद्र से निकलकर जमीन पर प्रवेश करेगा तब तक ये अपनी ज़्यादातर ताकत खो देगा, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से इससे निपटने के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। इस संदर्भ में आसनसोल टाइम्स ने आसनसोल नगर निगम के पार्षद और पूर्व MIC दिव्येंदु भगत से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अश्वनी जो साइक्लोन का पूर्वाभास हम लोग को मिला है और उस पूर्वाभास के साथ ही साथ हम लोग आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से इवन कि पूरे राज्य सरकार इसके लिए पूरा प्रिपरेशन ले चुका है और हम लोग विभिन्न जगह में जो हम लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप है आसनसोल कॉरपोरेशन में और वो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को हम लोग सभी कुछ हम लोग का तैयारी है। आज इसे गाछ काटर मशीन से शुरू करके वहाँ पर हमारे सैनिटेशन डिपार्टमेंट से शुरू करके सारा काम करने के लिए हम लोग उद्योग लेंगे और कहीं भी कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो लोगों को, इसके लिए हम लोग सब समय तत्पर रहेंगे और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की क्षेत्र का हर लोगों को हम सजाग एवं सचेतन रहने के लिए आवेदन करेंगे। किसी भी जगह में अगर किसी भी तरह का कुछ क्षतिग्रस्त अगर हो, हम लोग को कॉरपोरेशन में हम लोग का हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन करके सारे बातों को जानकारी जैसे लोग दे। दिव्येंदु भगत काउंसिलर वार्ड नंबर 36 और आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में आसनसोल के उषाग्राम में स्थित दुर्गा मंदिर के सामने राहगीरों को ठंडा पानी, ग्लूकोन-डी आदि प्रदान किया गया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज का ये दिन न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। यही वजह है कि आज के दिन भाजपा की तरफ से इस कार्यक्रम को किया गया ताकि लोगों को इस प्रचंड गर्मी में राहत पहुंचाई जा सके। আমাদের সবার জন্যই তো অত্যন্ত শুভ দিন, কিন্তু সেটা মানুষের সাথে একটা কমিউনিকেশন করে যদি অনুষ্ঠানটা করা যায় সেটা সবসময় ভালো। আমি দুদিন আগে এসেছি আসানসোলটায়, ভাবলাম যে আজকে প্রচণ্ড গরম, তার মধ্যেই পথ চলতি মানুষকে যদি একটু গ্লুকোজ জল খাওয়ানো যায়, হঠাৎ করেই প্ল্যানটা হলো এবং আজকে উষাগ্রামে দুর্গা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পথ চলতি মানুষ, মোটর সাইকেলে, ওপেন ট্রাক, বাস, প্রাইভেট কার, এই যে মানুষ যাচ্ছে সবাই খুব উচ্ছ্বসিত, সবাই তৃষ্ণার্ত এবং ঠান্ডা জল, গ্লুকোজ জল কার না ভালো লাগে এই গরমের মধ্যে। আমাদের এই কাজটা করে খুব ভালো লাগে।